warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail innama yu'tas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Setuju para asatid, setuju na abdina muljaaki, setuju anggota Jamiatus Shalawat Al-Warisin, setuju na abdina muljaaki, setuju tantretan ketetang keundangan sepada hadir malam semangken, setuju na abdina muljaaki, tak lupa juga sahibul dakwah, sahibul bait sekeluarga, saya ampun soti montut koloman malam semangken, setuju na abdina muljaaki. Alhamdulillah summa alhamdulillah segadima abdina ajunan malam samangken ikarsa aki sarang Gusti Allah bisa along-bolong apol kompol dalam rangka kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kalaban asbab along-bolong kak dintoh Islam sarang iman abdina ajunan tak bucabu pesarang Gusti Allah. Iman Islam abdina ajunan saja naik pabanjan meningkat sarang Gusti Allah. Kalaban barokana along-bolong as-salawat adzikir bersama-sama dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, para undangan, sestejana abdina muljaaki, Guste Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kak dinto manus sapelian selakar epele sareng Allah subhanahu wa ta'ala, ibadati khatimul anbiya wal mursalin, ibadati imam para rasul, ibadati dibudinah para nabi, para anbiya dan para rasul. Kak dinto sitom putih cek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia paling muljah saalam dunia, mulai di awal sampai akhir zaman. Dari panika dan gula ajunan salaku umat pakat bunga dan bangga ke Allah subhanahu wa ta'ala gula dan sampai odi beda zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balar moga kalaupun bedena alam polong ketika dinto abdina ajunan barokana ijtima'una hadihi iyakuah dan saja niyakoh dan gula ajunan umat Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Karena tergula ajunan umat maka tantona tingkat aki keimanan ke Allah dan ke Rasulullah lebat nyontoh sepat-sepat ahlak ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalabun latihan summa latihan geni sekoni insyaallah bi Allah. Kalabun tujuan pertama kudu bade keinginan di dalam ateh sedelem jaabe terode nginde roni ruah nitiah neng sepat-sepat atau ahlak ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antarana sepat ke Gusti Kanjeng Nabi si agung ingki kading to sepat muljah sepat saper Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah menusah sesap
sabar di atasna sabar. Contoh Abu Jahal nikah pernah teti napanya mana nasmana sen por ngompore dak ke umat dah. Apidatu sitong saat ya maksara Quraisy hida memudareng orang Quraisy apa beentak beken apa beentak panas oh tekah apa beentak cermet dek ke Muhammad si Muhammad rian nanginah tang agama agaman beuna Muhammad rian misuwen tang bengatuana beuna bengatua sengkok ben beuna kapi Muhammad nikah riah misuwen tang pangeran. Berarti Abu Jahal nasmana se kaumah kaangkui kaum nikah andi ghirah semangat kaangkui beci sajan beci dek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sengke ipor gomporen malai sajan pakil kaum Abu Jahal dek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Abu Jahal moca mulai setengko ajen kia engkau bekal ngate ngebetuh sepaling raja sehingga engkau tak kuat nyambi bingkok ibujuk agia yang jumpa agia ke Muhammad ke mereka ketika Muhammad para panasodi itu Muhammad nempedek ke pangeran. Maka Abu Jahal ka itu samarin asmane se kauma acenci ngole setia bingkok Muhammad iun jepe dekah malai tuli mate karena Muhammad decak ngocak entang pangeran Muhammad misoe tang pangeran pas Muhammad nangin tang agama sampurna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalakunna dari Abu Jahal sing ngocak nikah Kanjeng Nabi ada pagi sarapan pagi itu kebiasaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah staren kak dinto Rasulullah pas salat duha kak dinto Abu Jahal lah siap nateng dotongku sejak raja na sekaangku yang cubaki dek kaserana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Abu Jahal nyerak Kanjeng Nabi kaangku nyuncep yukton Kanjeng Nabi asolat sehingga orang-orang Quraisy ngindemin nyerak apa yang akan terjadi ma Abu Jahlin fa'ilun apa yang terjadi marena ting Abu Jahal nguncip akibatona kejadian Muhammad kemudian iwaktona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asojud nikah Abu Jahal masemak dek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah tinggal masemak kaangkui nguncip ke deka Kanjeng Nabi serana Kanjeng Nabi nikah Abu Jahal betona nikah geger dari tanah betona geger dari tanah sehingga Abu Jahal nikah tak tekah kaangkui nguncip serana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian karena tak tekah nikah abeli ka kauma ka orang-orang Quraisy kocek nguana sehingga bedesitong orang bengal ngocak mator dek Abu Jahal faqalu lahu ma laka ya Abul Hakam qala kuntu ilaihi li af'ala bihi ma kuntu lakumul bari'a falamma danautu minhu arada li dunahu fakhlun minal ibil la wallahi ma ra'aitu mithlaha mati wala mithla qasaratihi wala an yabihi li fahlin qattu paham nabi an yakulani ketimulan Abu Jahal datang bocet di situ orang yang tanya aki napa sih terjadi ya Abul Hakam tak reng de iya sengkok apa sengkok aki kok malam di Muhammad royon coba jaya dekat tinggal kok ngantangun coba jaya dekat Muhammad pas do peng untalake raja
datang untara ke lajeng sehingga untare parak ngiki akan ko sehingga tang beto geger polan datang untah pacentan unta lake datang ngiki akan ko jadi kok tak kok kontai jadi ya pas beto jadi geger. Pona apa sih terjadi karena sifat kasabun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi makanya yang jumpa di Abu Jahal ni kata males mun guleban sambian pas datang musuh naudzubillah musuh nyambi arek lemet tengah pas aren musuh geger paling kalah ikan teh sipit aki naudzubillah menteri raksa nikah bagi orang-orang saya tak iman sing gak nikah tapi mun guleban sampean iman ani pangeran ani Gusti Kanjeng Nabi bahwa saya pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah sabar pasepakon di Allah ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru orang-orang seiman mayu ban sabar ban patang sabar cumbaingan nang ayat lain derma wal asri innal insana lafi yusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr ya orang-orang seiman ayo pasabar bencung sabaran maka lamun guleban sampean andi pangeran yakin ka Allah yakin je pada neraka yakin je pada swarga yakin je pada balasan ketika terjadi ngak ni ke bi orang e gomer bi orang e jago jaen bi orang e togolah ternyata musuh tak ada pak dokol maka guleban sambian pae ngak je bi agama ni kata beki maten orang bi agama bi Islam tak bekinya ke orang lain di Islam ibakon memaafkan dek kesalahan orang lain. Kenapa? Orangnya porah dek kesalahan orang lain. Nika kencen na tekning ditong. Allah Taala ada pun dengan bagula innama yuqas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pasti na ipasampurna orang-orang sesabar kira kalaban kenceran sekencen kira tak bisa reken. Allahumma salli ala Muhammad. Tenggula bernandi kancah kadinto alumni bunakah santren kolektifah kemudian ngaji seninan ke punyanya satu saat saya kan cek itu dimin kita ada som telepon yang di orang ikan nemen dan nikah sampai orang nikah medeng karena ustad nikah neng lingkungan bekawat maka ustad pada nyikap beniking matena orang kakui kesalaman abel ustad nikah pada nyikap arek karena lingkungan bacet lingkungan arek benih lingkungan tasbih nyikap jadi yang orang kan nem nikah orang medeng pada medeng karena abah ikan nem ketika abah nyiput langsung ke tenggulan ento cerita masuk arek mereka anggap musuh orang sekan nem itu beda si tong orang ini pere arek aku lunjang ke bawah tabun arek tek kula becah ilonjaen masuk ipat tengah boleh ipat nanyaan ngenangan pas kerja ate ya Allah aku bi Islam bi kanjeng Nabi kok tak berkimat orang burung arek segadungnya ke aki ipat tengah ke orang selamateng aku lunjang itu burung teng aren teng kuaren lah pacet becah lah masuk ke mungkin ke tengah orang ternyata kemudian berempat are musuh tak temu karena tak bisa terseraan sekan enam sekan yang beteng ni kan teh bangki di antara satu saat bedoreng mate eta tanggana pas orang ni kan nyabe mayit nah ila ni kan nyabe mayit karena nyabe mayit kalampina ibu kal kalampi luar ketika ibu kal ni kata sengkap kausak lebih mana kena semeteng ni kata mo ibu konta sengkap nikah bedalam pada cejan anyar kata ngana dimulai no apa tuh sekaning beteng ben kok tahu maksudnya siapa ya rawa tatap kerwa oh iya mak tahu belum tengah na cuy anyar tuh kiburnya bermajid kuburan tengah na bercuy inti anyar berarti jadi orang yang sekaning beteng tuh dan apa sih terjadi berau karena ustad ni kasapur bahwa abang sadar je Islam tak berkimat karena ustad tiga pimpinan akhir orang setoman ibat ustad ni kan padahal tak temu kayak ngoma tak tahu lah tahu ini akhirnya tunduk norok jemaah koloman pasatin latin kon ustad ni kemun repot sampai nulungin sasa ni kering betul sasa abang niat mati ini keberokan sabar pas sampai orang ni kandi satu saat andi musuh mati orang namu itu ustad ni kak
Ustaz ten gula terang ni ngapurun ajunan ka di moko. Padahal orang yang namo ini orang yang balik ning beteng ni ka. Maksa. Mian terang ni ngagurun gula iki. Kurun bedi yang bener di gula lah sareh kuru gula pun beda orang adu gula yang bener kini kurun gula. Padahal Ustaz ni ka ada orang ni ka korban. Akhirnya maksa bakun tore na gula ora ko kurun sambian Ustaz. Akhirnya ya cek kurun gule Banyuanyar pensenin gule tarajo se ke Banyuanyar. Akhirnya ngerongko ternyata tinggal Banyuanyar ngecike tak pensenin ke Banyuanyar se esi. Kaito orang-orang sabar. Maka ketika kaito Abu Ishaq adebu pada pasir se datang utun kanjeng Nabi ibu cek ipate na kaito. Maka Abu Ishaq adebu malaikat Jibril ke Arafah sampai Arafah untalake nyerang dek ka Abu Jahal laknatullah alaih kadito orang mon erak sabi Allah Subhanahu wa taala sehingga beda haddam mah malaikat apa nyaman kanjeng Nabi adalah malaikat Jibril dan gula ajunan namun andi hisib atau amalan seistiqomah maka bekal ketika abe tapepet iselang orang naudzubillah antar selamat maka beda haddam si bekal nolongin dek ke gula ban sampean sehingga beda sardedu Allah Ta'ala bila kesokan matoron sardadu ka ento dek keserah dek ka orang-orang selakar istiqomah dan orang-orang selakar telah sabar di antarana amalan sekenteng datang sardadu haddam nolong ento ashabul kahfi di orang sing bisa istiqomah nama laki ashabul kahfi ento terguna kuru maka ketika abu enta pepet iserang orang abu enta pepet maka bekal beda haddam senjerang serahat makitmir adalah pate sewukton ngasebul kahfi bocah nakitmir kaisa bisa secara pate nyerang dek orang-orang sekanya dek orang seistiqomah ashabul kahfi dan gulaban ajunan menamu gerti orang sesaper dan bisa oleh barokan ashabul kahfi sebetok karena ashabul kahfi itu pemuda sewali kekasihan Allah Subhanahu wa taala ala hadinnya bisirril Fatihah yang leha maksudina maksudina man maksud leban maksud sada maksud kepas tunjuk meri yang leha maksudina maksudina man maksud leban maksud yang leha maksudina maksudina man maksud leban maksud sada maksud kepas tunjuk kitmir asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa habibina sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati al-fatihah